दुर्गापुर थाना क्षेत्र के धुनरा प्लॉट इलाके में टोटो द्वारा साइकिल सवार की मौत से इलाके में उत्तेजना का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मृत साइकिल चालक की पहचान 38 वर्षीय तरुण अधिकारी के रूप में की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि वह मंगलवार की सुबह साइकिल से दूध बेचने आ रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही टोटो ने नियंत्रण खो दिया और उसे टक्कर मार दी। उसी दौरान युवक साइकिल सहित नाले में गिर गया। आपको बता दें कि टोटो चालक को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने पकड़ा, परंतु टोटो चालक मौका पाकर वहां से भाग गया। वहीं दुर्गापुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में तरुण अधिकारी को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो उठे। बता दें कि स्थानीय निवासी मिथुन गोराई सहित स्थानीय लोगों ने टोटो चालक को सजा और मुआवजे की मांग करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी है। দাঁড়িয়ে ছিল দুধ দেবো করে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, টোটোটা মেরেছে, টোটোটা স্পিডে আসছিল, যে ট্রেনে পড়ে গেছে, ব্যালেন্স রাখতে পারে দিয়ে। ভদ্রলোকের কি অবস্থা, যে যাকে ধাক্কা মেরেছে তাই এখন আমরা কিছু জানি না। সবাই বলছে ডেথ হয়ে গেছে, কিন্তু সঠিক খবর এখনো বলতে পারবো। সে কি সাইকেলে ছিল? সাইকেলে করে দুধ দিতে আসছে। দুধ দেয়, এই পাড়াটা পুরোটাই দুধ দেয়। কিছু নাম জানা গেছে যে সাইকেলে ছিল? হ্যাঁ, ও তরুণ অধিকারী বোধহয়। আমাদের ওই পাড়ের ওপর থেকে ব্লিডিং হয়, এমনকি তার সাইকেল থেকে শুরু করে তার জুতো শুদ্ধ সব খুলে যায়। আমরা সেই অবস্থায় টোটোওয়ালাকে ধরি এবং টোটোটাকে আমরা ক্লাবের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিই এবং টোটোওয়ালাকে এক জায়গায় বস করে রাখি এবং সেই পেশেন্টকে আমরা নিয়ে ছুটাছুটি করি হসপিটালে। সেই মুভমেন্টে ও পাকা পেয়ে সেই টোটোওয়ালা যে চালাচ্ছিল ড্রাইভার, সে পলাতক। এখন সেই গাড়ির মালিক কোথায় আছে না আছে সে খোঁজা হোক এবং তার অবস্থা সে স্পট মারা গেছে। এই দুঃখ সে কি একাই থাকে না ফ্যামিলি? না, তার ফ্যামিলির আছে, তারা হসপিটালে এখন তার বডি নিয়ে এখন আছে। আমরা এর সুরা একটা বিচার হবে, তার বাড়ির লোক আসুক এবং সবাই মিলে গ্রামের যে ডিসিশন হবে তারপরে এর কথাবার্তা, টোটো দেওয়া সবকিছু যা কিছু হবে তার উপরে ডিসিশন। টোটোতে ধাক্কা মারলে কি ইন্স্যুরেন্সের কোনো ব্যবস্থা আছে? হবে, এটা তো নাম্বার প্লেট টোটো আছে, এটা নাম্বার প্লেট টোটো আছে এবং খুবই স্পিড वाला টোটো। এটা সামান্য 30 স্পিডের নয়, এই টোটো মাহিন্দ্রা টোটো আছে, ঠিক আছে। এমনকি সে মদ্যপান অবস্থায় চালিয়েছে এবং কি শোনা যাচ্ছে যে যার টোটো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।